रहमान नावल फिगारे इश्कम राइटर जोया शाह किस्म नंबर 22 और 23। उसके कमरे का दरवाज़ा जल्दी से खुलकर वो अंदर आई थी। ब्राउन आंखों में खौफ और परेशानी थी। पूरे कमरे में उसे ढूंढते हुए वो दीवार पर लगे उसके पोर्ट्रेट के पास रुकी थी। पुरकशिश हेजल ग्रे आंखें दुनिया जहाँ की सर्द रव आंखों में समोए उसे देख रही थी। लरजता हुआ हाथ उसके पोर्ट्रेट पर फेरी थी। बड़े बड़े नैन कटोरों में आंसुओं का झरना बहता चला गया था। परेशानी से लब काटती हुई वो उसकी आंखों को उंगलियों के किनारों से छूती हुई मुस्कुरा रही थी। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो उसके दूसरे पोर्ट्रेट के पास आई थी। वही सर्दपन था आंखों में, वही कशिश थी, वही बेहद हसीन नकूश चेहरे पर वाजे थे। बेड के पीछे भी उसका एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट था। सुनहरी बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। हल्की मुस्कान थी उसके हसीन लबों पर। नम आंखों के साथ चलती हुई वो बेड के करीब रुकी थी, जबकि उसकी नज़र साइड टेबल पड़े लैंप की मध्यम रोशनी में पड़ी डायरी पर पड़ी। डायरी उठाते हुए वो बेड के किनारे पर बैठी थी। कमरे में उसके परफ्यूम की हल्की महसूर कर देने वाली महक थी, जिससे वो बखूबी वाकिफ थे, जो उसे उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाह रही थी। डायरी को पहला सफ़ा निकालते हुए वो मुस्कुराई थी, जिस पर उसके बचपन की फ़ोटो थी। मोहब्बत से उसके मासूम नकूश पर उंगलियां फेरते हुए वो अगला सफ़ा निकाल चुकी थी। आज फिर उसकी यादों ने घर से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया था। डैड ने आज फिर भाग जाने की वजह से मरा, लेकिन वो अजियत इस दर्द से कहीं बड़ी है। पहली सतर्क पढ़कर उसका दिल तेज से धड़का था। ये तब की बात थी जब उसे किडनैप किया गया था। उसके घर में नहीं रह पाता था। उसकी आंखों से एक चमकता हुआ मोती डायरी के सफ़र पर गिरा था। वो अगला सफ़ा निकाल कर पढ़ रही थी। मार दिया मैंने आज उस घटिया शख्स को जो उसे मुझसे दूर करने का जिम्मेदार था, लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिली। सुनसान अंधेरी रात में गोली चलने की आवाज़ गूंजी थी। वो कराहते हुए सीने पर हाथ रखते हुए ज़मीन पर गिरा था। वो पिस्टल देखते हुए शाल कदमों के साथ उसकी साकत पड़ी लाश तक आया था। पिस्टल को पास बहती नदी में फेंकते हुए वो पीछे हट गया था। वो कांपता हुआ हाथ होंठों पर देकर हल्क में अटके आंसू को धकेल कर कांप कर रह गई थी। उसने खून किया था, मार डाला उसे। वो सिसकते हुए बामुश्किल बोली थी, कैसे किसी को। वो कांपते हुए हाथों के साथ डायरी को मजबूती से पकड़ के सीने से लगाती हुई उसके पोर्ट्रेट को देखते हुए बोली थी, प्लीज़ आप वापस चलें। नर्स कमरे में आई थी, मगर उसका आंसू से भीगा चेहरा देखकर दरवाजे पर ही रोक गई थी। नहीं, हम यहीं रुकेंगे। आंसू पूछते हुए वो डायरी को मजबूती से पकड़ते हुए बोली थी, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप आवाज़ दीजिएगा, मैं बाहर ही हूँ। सर कुछ देर में बेंच पहुँच जाएंगे यहाँ। नर्स कहकर वॉकआउट कर गई थी। वो लाभ भेजती हुई दोबारा डायरी को खोल चुकी थी। उसे बोलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा। मुझे नफरत हो गई है इस घर से, जिसमें तुम सिर्फ अपनी यादें छोड़ गई हो। मैं नहीं जानता था इस कदर ख़ास हो मेरे लिए कि मुझे तुम्हारे बगैर ये दुनिया खाली नजर आएगी। मैं जहन से आरी हो रहा हूँ। तुम्हारी वो मासूम खिलखिलाटे मेरे दिमाग में गूंजती हैं, मुझे तकलीफ देती हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। कैसी किसक दे गई हो, दिल पर रह रह कर तड़प रहा हूँ। डार्क ब्राउन आंखों में आंसू तैरते हुए उसके रुखसारों से बहते हुए उसकी डायरी पर गिर रहे थे। अगला सफ़ा निकालते हुए वो आंखों को साफ करते हुए रुकी थी। मार दिया आज उस इंस्पेक्टर को। वह कांपते हुए हाथों के साथ हाथों से गिरती डायरी थाम गई थी। डैड के साथ आज पुलिस स्टेशन गया था। हमेशा की तरह वो इंस्पेक्टर बहाने में रहा था। वो कह रहा था मेरी डोल इस दुनिया में नहीं रही। वो उसके होने पर शक कर रहा था। डैड मुझे लेकर आज फिर खाली हाथ वापस लौट आए थे। मैं आज फिर घर से निकल गया था। उसके घर गया था मैं। वो किसी से फ़ोन पर पैसों की बात कर रहा था। उसे इन्वेस्टिगेशन ना करने के लिए लाखों रुपए दिए गए थे। मैंने उसे गोली मार दी। कोई हक नहीं उसे जीने का। उसे अपना सांस रुकते हुए महसूस होता। वो 14 साल की उम्र में 2 कत्ल कर चुका था। उसके लिए नहीं, ये नहीं हो सकता। खौफ से कांपते हुए वो डायरी बेड पर रखती हुई उठी थी। तुम खून कैसे कर सकती हो, खूनी हो तुम। वो लर्स गई थी। साइड टेबल पर पड़े फ़ोन के रिंग टून सुनकर कांपते हुए हाथों के साथ वो फ़ोन उठाकर कान से लगा गई थी। सर जैसा कह दिया था कर दिया। इन दोनों के हाथ काट दिए हैं। फ़ोटोज़ भेजी हैं, देख लें। कॉल डिस्कनेक्ट हुई थी। वो लरजते हुए हाथों के साथ फ़ोन को देख गई थी। खौफ से हाँफते हुए वो खून में भरे हुए वजूद देखकर फ़ोन फेंक चुकी थी। वो मुंह पर हाथ रखती हुई चीख का गिला घूंट गई थी। इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं तुम मरजान काज़मी। वो डायरी उठाकर नीचे फेंकते हुए चीखी थी। डायरी से कुछ फ़ोटोज़ निकल कर गिरी थी। वो डगमगाते कदमों के साथ नीचे बैठते हुए उन फ़ोटोज़ को उठाकर देख गई थी। पहली फ़ोटो उस आदमी की थी जिसे वो मार चुका था।
दूसरी फोटो उस इंस्पेक्टर की थी जो खून से भरी वर्दी में आंखें खुले लाश में तब्दील हुआ था। तीसरी फोटो में एक और आदमी था जिसकी टांग पर गोलियां मारी गई थी। वो पहचान नहीं पा रही थी, मगर वो उसे जानती थी। प्रिंसिपल वो फोटो फेंकती हुई उठी थी। एक और फोटो सामने आई थी जिसमें मुल्क शहवार का चीरा फड़ा वजूद देखकर वो कानों पर हाथ रखते हुए चीख गई थी। नर्स भागते हुए अंदर आई थी। वो रुकती हुई सांसों के साथ जमीन पर गिरकर तड़प रही थी। डॉक्टर! नर्स उसकी हालत देखकर चीखी थी। डॉक्टर जल्दी से अंदर आए थे। उसके नीले पड़ते होंठ और उसका ठंडे पसीने में शराबूर वजूद देखकर वो बेहद परेशान हुए थे। पैनिक अटैक आया। अटैक हार्ट टू बेड। नर्स ने जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए उसे बेड पर लिटाया था। डॉक्टर ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे पुरसकून किया था। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। नदीम जल्दी से कमरे में आया था। नीचे गिरी डायर और फोटोज देखकर वो शाल कदमों के साथ आगे बढ़कर वो उठाता हुआ अपने कोट की जानिब जेब में रखकर वहां से जल्दी से वॉकआउट कर गया था। आईएससी मिलिट्री इंटेलिजेंस सीक्रेट ऑफिस अननोन पुलिस, आर यू श्योर अबाउट दैट? यस सर। इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है। मुल्क शहवार टेररिस्ट यूनिट की सरगर्मियों में मुलविस था। एक आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस ऑफिसर एक फ्लैश ड्राइव लैपटॉप में लगाकर सीनियर ऑफिसर के सामने रखते हुए बोला था। ऑफिस में बैठे सब ऑफिसर की नजरें लैपटॉप पर मरकूज हुई थी, लेकिन उसे किसी ने बुरी तरह मौत के घाट उतार दिया। उसकी बॉडी मिली तो जिस्मानी आज़ाद जिस्म से अलग थे। जिस्म का सारा खून निकाल लिया गया था जैसे किसी जानवर ने चीर फाड़ दिया हो। सीनियर ऑफिसर मुस्कुराया था। उसकी बात सुनकर इतनी बेदर्दी से कौन मार सकता है सर, और आप मुस्कुरा क्यों रहे? दूसरी ऑफिसर ने उस बुजुर्ग सीनियर ऑफिसर की जानिब देखकर अचंभे से पूछा था। यकीनन आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं सर। तीसरा ऑफिसर मुस्कुराते हुए शहवार की फोटो देखकर बोला था। एक एक करके वो सब लोग अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क की खुशहाली को बर्बाद करने की कोशिश की है। वो बुजुर्ग सीनियर ऑफिसर मुस्कुराते हुए मजबूत लहजे में बोलकर उठे थे। लेकिन जनरल, ये कौन कर रहा है? इतनी बेदर्दी से कौन मार सकता है किसी को? दूसरा ऑफिसर परेशानी से दरियाफ्त कर रहा था। हमें एक वीडियो रिसीव हुई है और ये वीडियो हमें कराची के पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर हाशिम ने भेजी है, जो स्टेट पुलिस स्पेशल ब्रांच से हमारे साथ इस मिशन में काम कर रहा है। यूनिफॉर्म में मलबूस ऑफिसर लैपटॉप पर वीडियो चलाते हुए बोला था। उन बुजुर्ग सीनियर ऑफिसर के अलावा सब ने गौर से वीडियो को देखा था। क्या उसे डेमन ने मारा? लेकिन वो खुद एक बहुत बड़ा माफिया लीडर है। तीसरा ऑफिसर परेशानी से उठते हुए बोला था। हाशिम के मुताबिक वो इस डेमन तक पहुंच चुका है। वो जानता है ये कौन है। बहुत जल्द वो हमारे कब्जे में होगा। फिर एक एक लफ्ज का जवाब हमें दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर खोद देगा। यूनिफॉर्म में मलबूस ऑफिसर ने संजीदगी से बताया था। सीनियर ऑफिसर जनरल के चेहरे पर परेशानी के साए लहराए थे। बाकी ऑफिसर हाँ में सर हिलाते हुए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर नजरें जमाए काम में मसरूफ हुए थे। मिस्टर मरजान काजमी, वो अपने पीछे से आती हुई आवाज़ पर कान से फ़ोन हटाते हुए संजीदगी से पीछे मुड़ा था। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर हाशिम ने उसके चेहरे के सामने हथकड़ी लहराई थी, जिस पर वो उल्टा मुस्कुराया था। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? वो बैग के हैंडल से हाथ निकालते हुए हथकड़ी पकड़कर गुंगलियों में घुमाते हुए मुस्कुराया था, जिस पर हाशिम तैश में आ गया था। तुम एक गैंगस्टर, एक क्रिमिनल हो। शहवर का खून किया है तुमने, उसका मेरे पास सबूत है। उसके अलावा तुमने 20 लोगों को अकेले ही मौत के घाट उतार दिया, जिसका हिसाब मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़कर लूंगा। इंस्पेक्टर हाशिम ने दांत पीसते हुए कहा। वो सपाट नजरों से उसे देखते हुए मुस्कुराया था। एयरपोर्ट पर तमाशा बनाकर क्या करना चाहते हो? आसपास देखते हुए वो मुस्कुराकर बोला था। कोऑपरेट करो वरना यहाँ मीडिया इकट्ठी हो जाएगी और काजमी खानदान का नाम खराब हो जाएगा। आप ऐसा चाहेंगे मिस्टर मरजान काजमी? इंस्पेक्टर हाशिम के तंजिया सवाल पर वो संजीदगी से हाथ आगे बढ़ा चुका था। वो उसके हाथ में हाथ कड़ी डालते हुए बाकी दो पुलिस ऑफिसर के साथ, जो सिंपल सूट में मलबूस थे, जीप में बैठते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ जीप को दौड़ा चुका था और अब संजीदगी से लैपटॉप पर काम कर रहा था। जब जुनेरा के फ़ोन की रिंग टून बजी, वो नींद में कस मुसाकर मुंह पर ब्लैंकेट डालकर करवट बदलते हुए सो गई थी। वो सपाट सी नज़र फ़ोन पर डलकर दोबारा काम में मसरूफ हुआ था। बीप मैसेज आने की बीप पर वो एक बार फिर उसके फ़ोन की जानिब देख चुका था, जिस पर दोबारा कॉल आ रही थी। वो लैपटॉप गोद से हटाकर बेड पर रखते हुए उठकर टेबल तक आया था। अननोन नंबर से तीसरी बार कॉल आ रही थी। वो संजीदगी से जुनेरा की तरफ देख गया था, जो दुनिया जहान से गाफिल घोड़े बेचकर सो गई थी। खामोशी से कॉल कनेक्ट करते हुए उसने फ़ोन कान से लगाया था। व्हाट्सएप बेबी, उसकी गिरफ्त फ़ोन पर मजबूत हुई थी। मर्दाना आवाज़ में कह गई ये लफ्ज़ सुनकर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? जाने मन, इतना क्यों तड़पा रही हो दीदार के लिए? कमेंगी से कहते हुए वो दूसरी तरफ से मुस्कुराया था। हरब की आंख में खून उतरा था। वो मुठ्ठियां भींचे
کھڑا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ کالج آ جاؤ، اپنا دیدار کروا لو جنم، ہم تڑپ رہے ہیں۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے فون بند کر کے رکھتے ہوئے زنیرہ پر سے بلینکٹ ہٹا کر ایک ہی جھٹکے میں اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا چکا تھا۔ وہ نہیں، وہ آنکھوں سے اسے اتنا قریب دیکھ کر اچھلی تھی۔ کس کی کالز آ رہی تمہیں اس وقت، اور کون ہے جو تمہارے دیدار کے تڑپ رہا ہے؟ اس کا کندھا سختی سے جھنجھوڑ کر وہ اسے کالی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ پریشانی سے اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں دیکھ گئی تھی جن میں بے حد غصہ تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، جو کرنا چاہو کرو، لیکن اس وقت تم میری بیوی ہو، میرا نام جڑا ہے تمہارے ساتھ، عزت ہو تم میری۔ اگر کچھ عزت ہو تو میں نے اگر کچھ ایسا قدم اٹھایا جس سے میرا یا میری فیملی کا نام خراب ہوا، میں تمہیں جان سے مار دینے میں دیر نہیں کروں گا۔ اس کو چہرہ ہاتھ میں جکڑ کر کلخت لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کا دل تیز سے دھڑکا چکا تھا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کی سیاہ آنکھوں کو دیکھ گئی تھی۔ اس کے کندھے کو سختی سے آزادی بخشتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے کروٹ بدل کر سو گیا تھا، جبکہ زنیرہ نے فون اٹھا کر نمبر دیکھا تھا۔ بے وقوف ایڈیٹ، اس وقت فون کیوں کیا؟ اس کا نمبر دیکھ کر دل میں اسے گالیاں نکالتے ہوئے واپس صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ حرب کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ بولو ورنہ۔ انسپکٹر ہاشم مسلسل اسے کوڑے لگا رہا تھا، مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے مضبوط کسرتی وجود پر جو زنجیروں سے جکڑا گیا تھا سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا، جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ بتاؤ کیا مقصد ہے تمہارا، کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ زردار ضرب لگاتے ہوئے وہ چیخ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ گیا تھا۔ باقی پولیس افسر پریشانی سے صاف دیکھ رہے تھے۔ آخر کس مٹی کا بنا تھا وہ؟ اتنی مار کھانے کے بعد بھی کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ کیوں مارا شہوار کو؟ مرجان کاظمی بتاؤ۔ ایک اور زوردار ضرب لگائی گئی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ اس کے مضبوط چوڑے سینے پر کوڑے کی ضرب نے سرخ نشان چھوڑے تھے۔ کتنے نازک ہاتھ ہیں تمہارے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر اس کا غصہ اور بڑھا چکا تھا۔ وہ لگاتار پورے زور اور غصے کے ساتھ اس پر کوڑے برسا رہا تھا۔ پولیس افسر حیرانی سے اس کی ہمت دیکھ رہے تھے، جو سپاٹ نظروں سے بغیر پلکیں جھپکے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ تھک ہار کر غصے سے کوڑے برسا کر جب وہ تھکا تو کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ بس اتنی ہی ہمت تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ تجھے کوئی نہیں بچا سکتا جب تک تو جواب نہیں دے۔ سیل کے اندر آتے ہوئے کانسٹیبل کو دیکھ کر وہ چپ ہوا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس کے مضبوط زخمی وجود کو دیکھتے ہوئے انسپکٹر ہاشم کی جانب دیکھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ انسپکٹر ہاشم نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ سر انہیں چھوڑ دیں۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کپ کپا کر بولا تھا، جس پر ہاشم نے اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا، جو انگوٹھے کی نوک سے ہونٹ سے نکلتا ہوا خون صاف کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ کیوں چھوڑ دو؟ ہاشم نے دانت پیسے تھے۔ سر جج جنرل آئے ہیں۔ دوسرا پولیس افسر سیل سے اسے بتاتے ہوئے فوراً وہاں سے جا چکا تھا۔ کیوں جنرل تمہارے لیے کیوں آئے؟ کون ہو تم بتاؤ؟ ہاشم نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے گڑ بڑا کر پوچھا، جس پر وہ سپاٹ نظروں سے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ انگارہ آنکھیں ڈال کر اسے ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گئے۔ سر یہ آرمی ہے۔ اس کا پاسپورٹ ہاتھ میں لیے ایک کانسٹیبل ہکلاتے ہوئے اندر آیا تھا، جس سے کچھ دیر پہلے ہاشم نے اس کے سامان کی تلاشی لینے کے لیے کہا تھا۔ وہ فلک شگاف کہکا لگاتے ہوئے ہنسا تھا۔ ہاشم نے جلدی سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس کا وجود زنجیروں سے آزاد کیا تھا۔ وہ ٹیبل سے اپنی وائٹ شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے ہاشم کو سنجیدگی سے دیکھ گیا تھا، جس کے سارے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ تم سمجھتے ہو یہ جو تم نے مجھے دیا ٹارچر ہے؟ وہ ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ یہ میرا وارم اپ ہے جو میں ہر صبح کرتا ہوں، بھاری گمبھیر آواز میں کہتا ہوا وہ اس کا پور کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہاشم واٹ نان سینس از دس؟ جنرل خود آ چکا تھا۔ وہ سنجیدگی سے سیدھا ہوتا ہوا سلیوٹ کرتا ہوا مسکرایا تھا۔ کمانڈو واٹ از دس بوائے؟ وہ اسے گرم جوشی سے گلے لگاتے ہوئے افسوس سے بولا تھا، جبکہ باقی سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہاشم نے شرمندگی سے نظریں چکائے تھے۔ تمہارا سینئر افسر ہے یہ؟ ڈیم اٹ انسپکٹر ہاشم، یو ڈسپوائنٹڈ می، جنرل نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اسے اور شرمندہ کیا تھا۔ اٹس فائن سر، کچھ خاص درد نہیں ہو رہا، مرجان مسکراتے ہوئے بولا تھا، جس پر جنرل نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر اسے داد دی تھی۔ لیٹس گو مائی بوائے، مرہم پٹی کروا لو، اینڈ یو اگلی بار سوچ سمجھ کر انویسٹیگیشن کرنا، یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی مسٹر ہاشم۔ یس سر، وہ شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے بولا تھا۔ لیٹس گو کمانڈو، اسے سیل سے نکال کر وہ اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن سے باہر لائے تھے۔ شہوار مر چکا ہے، الحمدللہ نیکسٹ۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے بتا رہا تھا، مائی چائلڈ ٹیکسٹ ریسٹ یو آر ہارٹ۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ نرمی سے بولے تھے،
ड्यूटी केम फर्स्ट सर। जब तक अपने मुल्क के एक एक गद्दार को सजा नहीं दे देता सुकून से नहीं बैठूंगा। और ऐसे लोगों के लिए मेरा कानून अलग है। आई एम प्राउड ऑफ यू बट बी केयरफुल। नेक्स्ट टाइम हमारे इदारे से कुछ लोग उनके साथ मिले हुए, यू हैव टू फाइंड देम। वो संजीदगी से बोले थे, नो वरी सर। एक एक को हिसाब देने का वो लहजे में दुनिया जहाँ की सर्द रवि से मोए बोला था। नो लेट्स गो। मैं घर छोड़ देता हूँ सर, आई हैव टू गो समवेयर एल्स। वो संजीदगी से कहते हुए पीछे हटा था। वेयर माई बॉय। सब ठीक है, जनरल ने परेशानी से दरियाफ्त किया था। वो धीमे से मुस्कुराया था। आई अंडरस्टैंड कमांडो, गो सेफ। जनरल सब समझ में लाकर मुस्कुराते हुए कार में बैठकर वहाँ से जा चुके थे। वो सर्द आह भरते हुए पॉकेट से फ़ोन निकलकर एक जानिब चाल दिया था। सर ये सब कैसे हुआ? नदीम ने परेशानी से पूछा। वो फर्स्ट एड किट उठाए उसके सामने सोफे पर बैठा था। लंबी कहानी है, डॉक्टर को बुलाओ आपके लिए। नदीम ने हैरानगी से उसकी तरफ देखकर पूछा, जिस पर वो संजीदगी से एक आईब्रो उठा गया था। भला उसे डॉक्टर की क्या ज़रूरत थी? ओके नदीम, हाँ मैं सर हिलाकर डॉक्टर को साथ लाया था। सर आपने जो टेस्ट करवाने के लिए कहा था वो सब हो गया। उनकी याददाश्त वापस आ चुकी है। ये सडन शॉक की वजह से हुआ। उसके बाद जिस वक्फे के दौरान वो कमा में रही उनकी मेमोरी रिस्टोर होती रही। उन्हें सब याद आ चुका है। और एक बुरी खबर है, वो सपाट नज़रों से डॉक्टर की जानिब देख गया था, जो उसकी नज़रों से खौफजदा होकर चुप हुआ था। उन्हें ऐसा इंजेक्शन दिया गया था जिसकी वजह से उनकी हार्ट बीट स्टॉप हो गई थी। वो मुट्ठी भींचते हुए दिल में उठता तूफान काबू में करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आंखों में उतरता खून देखकर डॉक्टर बोलते हुए रुका था। लेकिन दिल पर दबाव पड़ने की वजह से वो बच गई। इट्स अ मेरिकल। लेकिन वो अभी भी कौमे से बाहर आई और उनके टेस्ट करने से पता चला है वो फोबिया की वजह से पैनिक करती, जिसकी वजह से उनका माइंड ब्लॉक हो जाता है। वो सोचने समझने की सलाई से महरूम हो जाती हैं। विजन बलूर हो सकता है और फोबिया की वजह से सांस रोक सकता है। और ये अस्थमा की शुरुआत है। अगर हालात बिगड़े तो इनहेलर इस्तेमाल करें और कुछ मेडिसन है ये वक्त पर दें। खुली फिजा में रहेंगे तो जल्दी ठीक होंगे। उन्हें स्ट्रेस से दूर करें, डिप्रेशन की वजह से हालत बिगड़ सकती है। डॉक्टर कहकर उसकी इजाज़त लेकर नदीम के साथ जा चुकी थी। कबर्ड से सिंपल सूट लेकर वो फ्रेश होने चला गया था। चादर खींचकर चेहरे को मजीद ढकती हुई वो बैक साइड से फार्म हाउस के लान तक पहुंची थी। गेट पर टाइट सिक्योरिटी देखकर वो घबराते हुए दरख्त के पीछे छुपी थी। सॉरी मगर मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, कभी नहीं। वो दिल में ही अहद करते हुए गेट की तरफ देख रही थी, जहाँ 4 से 5 गार्ड्स असला उठाए घूम रहे थे। कैसे जाएंगे हम? और हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? हम किसी दार अमान में रहेंगे, मगर आप जैसे बेरहम शख्स के साथ नहीं रहेंगे। चादर के कोने को मुट्ठी में मरोड़ते हुए वो एक कदम आगे बढ़ा चुकी थी, जब किसी ने सख्त से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे मुखालिफ सम्मत खींचा था। आह! इससे पहले वो चीखती, उसके मुंह पर वो सख्त से हाथ रखता हुआ उसे बाजुओं में उठा चुका था। खौफजदा नज़रों से उसके सपाट चेहरे को देखकर वो लरस गई थी। संजीदगी से उसे लिए वो अपने कमरे में लाया था। वो खौफ से कांप रही थी। उसे बेड पर बैठाते हुए वो संजीदगी से उससे देख रहा था। हम अपने रूम में जाना चाहते हैं, खुश्क हल्क तर करती हुई वो मुर्दा सी आवाज़ में बोले थे, जिस पर वो सपाट नज़रों से उसे दे गया था। हम जाते हैं, रुको। वो जल्दी से बेड से उतरी थी। जल्दी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती हुई वो जम सी गई थी उसके साथ लहजे पर। आप इसी रूम में रहेंगे। सीने पर हाथ बांधते हुए वो हुक्म देता बोला था, तुम्हारे हाथ नहीं रहेंगे हम। वो लाबा काटती हुई उसे खौफजदा नज़रों से देखे लरजदे लहजे में बोली थी। वो संजीदगी से चलता हुआ उसके सामने रुका था। खौफ से कदम पीछे रखती हुई वो दीवार से लगी थी। क्या लगती हो तुम मेरी? उसे दीवार से चुपका देखकर वो एक हाथ दीवार पर रखते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर करख्त लहजे में पूछ रहा था, कज़न। वो हल्क में अटके आंसू को जुटलाती हुई कप कपाते हुए लहजे में बोली थी। उसके दीवार पर वो जब से मुट्ठी भींचकर दीवार पर जोर से मार चुका था। वो सहमी हुई आंखें सख्ती से मेज गई थी। आंसू का एक मोती उसके दहकते गाल से बहकर फर्श की जीनत बना था। आपकी बीवी हूँ, वो लरजते हुए अल्फाज में बामुश्किल बोली थी। रिमेंबर जस्ट वन थिंग, बीवी अपने श्वर के साथ रहती है उसके रूम में, अंडरस्टैंड? और ये बात मुझे बार बार दोहराने पर मजबूर करोगे तो तकलीफ तुम्हें होगी। सुलगते हुए लहजे में कहता हुआ उसकी सहमी आंखों में आंखें डालकर बोला था। वो लाभ भींती उसी जानिब सहमी नज़रों से देखकर मैं हाँ में सर हिला गई थी। मेरे साथ रहना होगा और तुम नहीं, आप कहना सीखो। श्योर हूँ मैं आपका। उसके नाजुक कंधों को मजबूती से थाम कर वो सपाट लहजे में बोला था। वो सुस्की लेते हुए खामोशी से उसके हेजल आंखों में देख रही थी, जिनमें उसके लिए बेपनाह जुनून और इश्क का ठाठे मारता समुंदर था। जी, वो मुश्किल भर्राई हुई आवाज़ में इतना कह पाए थे। दिल बेहद शिद्दत से धड़क रहा था।
اسے اتنا قریب دیکھ کر وہ سنجیدگی سے دیوار سے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے ہاتھ پر زخم ہو چکا تھا جو کچھ دیر پہلے وہ ضبط نہ کرنے کی صورت میں مٹھی بھیج کر خود کو ہی دے چکا تھا۔ سر مرد جان اس کی سخت گھری پر وہ جلدی سے اپنے بولے الفاظ واپس لے کر ان کی درستگی کرتے ہوئے سٹپ ٹا گئی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، اب تک میں محبت سے پیش آتا رہا، صرف میری محبت دیکھی ہے آپ نے، لیکن آج آپ نے بھاگنے کی کوشش کی، مجھ سے دور جانے کی کوشش کی، میری زہرا کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے چہرے پر جھکتا ہوا وہ سر گویا شانہ انداز میں بولا، جبکہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی ہوئی وہ لرز گئی تھی۔ نازک وجود لرز اٹھا تھا، اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ جان لے لوں گا، انڈرسٹینڈ، اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ سنجیدگی سے اسے بتا رہا تھا۔ براؤن آنکھوں میں آنسو تیرے تھے، سارے بال توڑ کر آنسو موتیوں کی طرح اس کے سرخ دہکتے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ وہ ہچکی لیتے ہوئے سسکی تھی، لمبا سانس لیتی ہوئی وہ سینے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ پریشانی سے پیچھے ہٹا تھا۔ ہمیں وہ اکھڑتی سانسوں کے ساتھ تڑپتے ہوئے اس کے کندھے پر سر گراتے ہوئے سسکی تھی۔ وہ جلدی سے اسے تھام کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے ڈرائر سے انہیلر نکال کر کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ ریلیکس، جسٹ بریتھ، سانس لیں، اس کا کانپتا ہوا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اسے کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں بے چینی تھی، فکر تھی، سنجیدگی تھی۔ انہیلر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے وہ لمبی سانس لیتی ہوئی اکھڑتی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا لرزتا ہوا وجود دیکھ کر وہ بے حد تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کامل عشق تھا، بے پناہ شدت تھی۔ وہ دھیرے سے انہیلر ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹا چکی تھی، مگر وہ ابھی تک لرز رہی تھی۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے پڑ چکے تھے، آنکھوں سے آنسو بے تحاشا جھڑکیوں کی طرح گہرے تھے۔ سوری، جسٹ فار گیو می، اسے سینے میں بھینتے ہوئے وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے کرب سے دل پر لگی کسک کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج پھر اس کی محبت نے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ لب کاٹتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی تھی، اس کے آنسوؤں کی ایک بوند اس کے ہاتھ کے پچھلی جانب موجود تل پر گری تھی۔ وہ اس کا آنسو ہتھیلی پر لیتے ہوئے ہتھیلی بند کرتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے سرد آہ بھر گیا تھا۔ وہ بری طرح کانپتے ہوئے اس کے مضبوط حصار سے نکلنے کے لیے مچلی تھی۔ پلیز ہمیں جانے دیں، ہمیں نہیں رہنا آپ کے ساتھ، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی۔ وہ جو کب سے ضبط کر رہا تھا، سرخ انگار آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے چھوڑ چکا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اسے پیچھے ہٹتی چلی گئی تھی۔ وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بیڈ سے اٹھا تھا۔ ڈرتی ہو مجھ سے، وہ سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ پیار کے لائق نہیں ہیں، وہ نظر جھکاتے ہوئے ٹوٹے لہجے میں بولی تھی۔ اسے اپنے دل پر لگتی ٹھیس محسوس ہوئی تھی۔ ہم کچھ بھی ضائع نہیں کر رہے، نہ زندگی کو، نہ وقت کو، نہ اپنے آپ کو، وہ نظر جھکائے بول رہی تھی۔ وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سن رہا تھا۔ اگر ہم آپ کو یاد رکھے ہوئے ہیں تو صرف اس لیے کیونکہ ہم اپنے بچپن کے دوست کو بھلا نہیں سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر کے بیسٹ سے ہمیں بے حد نفرت ہے، لیکن آپ کے اندر کے بیسٹ سے ہمیں بے حد نفرت ہے۔ رو کر کہتی ہوئی وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اس لیے اس کی ہیزل آنکھوں میں چمک سی ابھری تھی۔ سردہ بھرتے ہوئے وہ مٹھی بھیج کر سختی سے دیوار پر مار چکا تھا، اس کے ہاتھ پر گہری چوٹ آئی تھی۔ دروازے سے پوچھ لگاتے ہوئے وہ حلق سے نکلتی سسکی کو دبا گئی تھی، آنکھوں میں آنسو کا سمندر تھا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ مرر کے سامنے پڑا سارا سامان الٹتے ہوئے وہ داڑا تھا، سہمی ہوئی وہ دروازے سے اٹھی تھی، چیزیں ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ندیم جلدی سے اندر آیا تھا، وہ اس کے پیچھے سہمی ہوئی اندر آئی تھی۔ جسٹ گیٹ آؤٹ ندیم، وہ بھاری گھراٹ دار لہجے میں بولا تھا۔ ندیم علم کی کیفیت میں پیچھے ہوا تھا، وہ آنکھیں پونچھتی ہوئی اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ غصے سے لرزتے ہاتھوں کو دیوار سے لگائے آنکھیں میچے کھڑا تھا۔ ندیم نے اسے اشارے سے روکا تھا، وہ جانتا تھا کس قدر جنونی انسان تھا وہ سن ہوتے قدموں کے ساتھ اس کے برابر رکی تھی۔ اس کی موجودگی سے بے خبر وہ کانپتے ہاتھوں کی مٹھی بھینتے ہوئے ایک بار پھر دیوار پر مار گیا تھا۔ وہ اس کا درد محسوس کرتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ ندیم کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ پلیز خود کو چوٹ مت پہنچائیں، وہ ہنوز کھڑا بس آنکھیں کھول گیا تھا۔ مرد جان، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے رکا تھا، درد تھا جو اسے اندر اندر سمیٹ رہا تھا۔ سوری، پلیز غصہ مت کریں، وہ سہمی ہوئی اس کا ہاتھ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پکڑتی ہوئی بولی تھی۔ وہ سرد آہ بھرتے ہوئے گھٹنے ٹکاتے ہوئے نیچے ڈھہ سا گیا تھا۔ اس کی سرخ انگار آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پہلے تو ڈر گئی تھی، مگر وہ ہنوز بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈونٹ کرائے پلیز اینجل، وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ گیا تھا۔ وہ اسے بچپن میں اینجل کہا کرتی تھی۔ ڈونٹ کرائے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کے آنسو صاف کرتی ہوئے
وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کے بے قرار دھڑکنوں کو سکون میسر آیا تھا۔ اسے سخت سے سینے سے لگاتا ہوا وہ اس کے بالوں میں انگلیاں الجھائے اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ اس کے پرفیوم کی ہلکی مہک محسوس کرتی ہوئی وہ اس کی شرٹ مٹھی میں دبا گئی تھی۔ وقت رک سا گیا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔